जदि मो बाट चालू चालू मरी जाए छमोरे निहाती भाव में धन्यवाद देवु जे आज आमर जो अभाव जो गोटे थिला जे कि आम जीवन जो गोटे जमी पेट पाए नाटक जो कथा अच्छी जे आम जो म्यूजिक प्रोग्राम करुछु सांस्कृतिक कार्यक्रम से जो वाद्यर अभाव थिला तो मैडम निहाती भाव में आमको ये तबला ढोलक ये सब जोगे देइछंती निहाती भाव में ये गोटे तांको जेते धन्यवाद देले भी कम हबो निहाती भाव में समस्त को धन्यवाद देवु जाओ हमको आम देखी बहुत समय आपण जो माने दिव्यांग पिला माने रास्ता कड़े बहुत मनोरंजन कार्यक्रम संध्या समय कर तो केमिति कोन आपण माने से आगु करूछले ना कि असुविधार सम्मुखीन होउछले ना कोन आमर होची जो कार्यक्रम आपण माने देखुछन दिव्यांग भाई भणी माने करूछंती आमे माने मध्य मझिरे करूथुलु एबे टिके बंद करथिलु ए वाद्यर असुविधा थिला हमर तबला बा ढोलक नथिला वर्तमान सुधा साउंड रो मध्य समस्या रही किंतु सबुड़ी जमी भड़ारे आमको आसूचे बहुत खर्च हो सरकार से आम कौट से सुविधा पाई पार नथुलु तथापि भावुचु कि पुणी बेले बेले से कार्यक्रम आम आरंभ करू पूर्व आम मैंने करूँ जो आम कि रोजगार क्षम हो पार। नमस्कार दिव्यांग आदर्श ट्रस्ट परिवार तरफ मु राज जड़े कंठशिल्पी सहित जड़े छात्र राजधानी कॉलेज रे पीजी वर्ष सरीला तो ये जो कार्यक्रम टिके पूर्व आपण कहते कि रास्ता कड़े जो कार्यक्रम देखो रास्ता कड़े कार्यक्रम ताहा आम कौन से मनोरंजन करूनु ताहा होची गोटे जीविका निर्वाह आम मान गोटे बाट कि भाव में निजको सक्षम दुनिया रे पारंगम कराइबु जेहेतु दृष्टिहीन अच्छु आजिकल दुनिया रे जहाँ भी प्रॉब्लम सब आसुची एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम एक्चुअली आई डोंट शेयर इट एनी टाइप जेकोसी प्रॉब्लम सब आसुची ताकू सब आखि आगे रखी एभली किसी कार्यक्रम करूछु ताकि लोक मानकर बा पब्लिक मानकर सपोर्ट एवं तांकर भल पाइबा तांकर आशीर्वाद स्वरूप जहाँ भी किसी से माने अर्थराशि हो किंबा जेकोसी क्षेत्र रे से माने सहाय्य सहयोग अर्पण करंती सेइथिरे आमे निजर जेकोसी भाई भणी माने किछि भाई भणी माने जो माने पाठ पढुचंती तांकर जीविका निर्वाह हवा संगे संगे केही केही निजर पारिवारिक जीवन मध्य देखुचंती निजर सांसारिक जीवन को मध्य देखुचंती अनेक किछि क्षेत्र रे एई भली जिंस रे सहयोग पाउचंती आ आज रामलक्ष्मी मैम जे कि तीनोटी जिनस आमको प्रोवाइड करैचंदी एक डुबी गोटे तबला आ गोटे ढोलक जहाँकि निहाती आम पाई नीड्स थिला आउ से नीड को फुलफिल करिसंती तांको अशेष अशेष धन्यवाद देबे एवं चिर नमस्या तांको सर्वदा तांको पाखरे एति कहि धन्यवाद देबे भगवान तांको आहुरी आगु को नियंतु आहुरी आगु को नियंतु आहुरी आगु को नियंतु थैंक यू। आपण तो पीजी कर सरे राजधानी कॉलेज रे कोन आपण लक्ष्य जीवन रे आगु अछि मो भी सही ओएस करिवार लक्ष्य अछि किंतु खाली लक्ष्य थिले तो जीवन में केही सफल हो पारिबेनी स्वप्न देखिबा पई राति आज्ञा अनेक अछि किंतु स्वप्न को साकार करिबा पई सेतिकी अर्थ थिबा आवश्यक आउ बिना आजिकाली एटा तो कहबा कथा जहा पाखरे पैसा अछि ता पाखरे सब अछि जहा पाखरे पैसा नाही ता पाखरे किछि नाही इज्जत भी नाही कहय गले सेति पई निजको हमें चेष्टा करूछु ग्रो करिबा पई आउ चेष्टा एमति जारी रहइबो जे पर्यंत फाइनल स्टेज को हमें न आसीचो तो चेष्टा करिउ आमे हम चेष्टा निहाती जारी रखुछु तापरे सब किसी ऊपर वाला अछंती से देखिबे एवं जहा करिवे से प्रशांति एजुकेशन ट्रस्ट तरफ आदर्श दिव्यांग पिला मन पे जो व्यवस्था करा कोन को प्रोग्राम हला केले पाहि ना परिचय आज्ञा नमस्कार मो ना होची रामलक्ष्मी मो बेंगलोर रे रहूची किंतु आमे ओडिसा रे बासिंदा सेठी आमे सब मो पुओ झियो समस्त ओडिसा रे बढी कि से बेंगलोर रे रहउचंदी जेहेतु एठिकार पिला से चाहू जे एठी किछि करिवा पाइका तो से कहला मामा आम किसी डोनेट करवा दिव्यांग पिला ब्लाइंड स्कूल पिला तो मैडम को कांटेक्ट कलु जेहेतु आम 20 वर्ष है मैडम को जानिचु तो मैडम ने सब अरेंज कले से डकेले तो आम प्रथम से आज मेडिटेशन शिक्षा देलु सुषुम्ना क्रिया योग 11 मिनिट आम मेडिटेशन शिखेलु तापर पणा बंटन आम रखिलु समस्त रखाला 200 जन पणा पीले दही पणा तापर डुबी तबला ढोलक ये सब से डोनेट करागला
ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପିଲାଙ୍କୁ ସେମାନେ 3ଟା ଭଜନ ଗାଇଲେ, ସେଗୁଡ଼ା ଗ୍ରହଣ କଲେ। ତାପରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ରଖା ହେଲା, ସବୁ ଭୋଜନ କଲୁ, ବାହାରିଛୁ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଆପଣ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ କାପାସିଟି କରୁଛନ୍ତି ନା କୌଣସି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ନିଜର? କିଛି ନାହିଁ, କେବଳ ଖୁସିରେ। ଆଉ କଣ ସବୁ ଏମିତି ଆପଣ କାମ କରନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ? କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନୁହଁ, ମୁଁ ପର୍ସନାଲି ମେଡିଟେସନ ଶିଖାଏ। ମୁଁ ସୁଷୁମ୍ନା କ୍ରିୟା ଯୋଗର ଗୁରୁ ଅଛି, ମୁଁ ସେଇଥିରେ ମେଡିଟେସନ ଶିଖାଏ। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି କଳ୍ପନା ପ୍ରତିହାରୀ। ମୁଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର ସ୍କୁଲିଂ କ୍ଲାସମେଟ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ଆଉ ମୁଁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ତାର ସୁଷୁମ୍ନା କ୍ରିୟାରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଛି। ଆଉ ଏବେ ବି ବାହାରକୁ ବି ଯାଇଛି, ଥରେ ମହୀଶୂର ଯାଇଥିଲି, ଆଉ ଥରେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ହେଇଥିଲା କ୍ୟାମ୍ପ, ଏଇଠି ବି କରିଥିଲି। ପୁରୀରେ ଗୋଟେ ହେଇଥିଲା, ସେଠି ବି କରିଥିଲି। ଆଉ ମୁଁ ଆଜି ଆସିଥିଲି, ମୋତେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ସେମାନେ ସବୁ ଗୀତ ଗାଇଲେ ଲାଇନ୍ ହେଇକି, ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇକି ଭଜନ ଗାଇକି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କଲି, ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଆଗକୁ ୟାର ଯେଉଁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ହେବ, ସେଥିରେ ମୁଁ ଆଗକୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ସହିତ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିବାକୁ, ଏସବୁ କରିବାକୁ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମୁଁ ହେଉଛି ତପସ୍ୱିନୀ ପଣ୍ଡା, ପ୍ରଶାନ୍ତି ଏଜୁକେସନାଲ ଆଣ୍ଡ ଚାରିଟେବୁଲ ଟ୍ରଷ୍ଟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତ ମାଧ୍ୟମ ମୁଁ ହେଉଛି ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ, ତେଣୁକରି ଯିଏ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ ଆଉ ଯିଏ ନେବାକୁ ଚାହେଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ିବା ହେଉଛି ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଯେତେବେଳେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମୋତେ ପ୍ରପୋଜାଲ୍ ଦେଲେ, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଏମିତି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ କିଛି ସହଯୋଗ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ସ୍କୁଲ କଥା କହୁଥିଲେ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ କହିଲି ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ସ୍କୁଲରେ ତ ସେମାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ସରକାର ସେସବୁ ତରଫରୁ ସବୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଯଦି ଆପଣ ଆଦର୍ଶ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଟ୍ରଷ୍ଟକୁ କିଛି ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଦେଇପାରିବେ, ତାହେଲେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରିପାରିବେ। କାରଣ ସେମାନେ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ପାଇସାରିଲା ପରେ ବି ସେମାନେ ଚାକିରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ଲାଇଫ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଗ୍ରୁପ୍ରେ 30ରୁ 40 ପିଲା ରହୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ 12 ଜଣଙ୍କୁ ଆଣିଥିଲୁ, କାହିଁକିନା ସେମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଆଣିବା ନେବା ଆଣିବା ଖର୍ଚ୍ଚ ବି ଆମକୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼େ। ଆଉ ଯେଉଁଠି ବି କରୁଥିଲୁ ସେଠି କାପାସିଟି କମ୍ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ 12 ଜଣଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲୁ। ଆଉ ସମସ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ସୁଦୂର ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ରହୁଥିବା ରାମଲକ୍ଷ୍ମୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ବହନ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଥ୍ରୁରେ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ G-Sharpର 2ଟା ଡୁବତାବଲା ଦିଆଗଲା, ତାପରେ ଗୋଟେ ଢୋଲ ଦିଆଗଲା। ସେମାନେ ସେଇ ଢୋଲ ଆଉ ଡୁବତାବଲା ତାଙ୍କର ହାରମୋନିୟମ ଆଣିଥିଲେ, ବଜେଇକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମନୋରଞ୍ଜନ କଲେ। ତାପରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁକା ପ୍ରଥମେ ଆମେ ପଣା ଯେଉଁ ବଣ୍ଟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଥିଲୁ, ପ୍ରଥମେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା। ମେଡିଟେସନ ପରେ ସେମାନେ ପଣା ପିଇ ସାରିକି ଆସିକି ସେମାନେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ବଜେଇଲେ, ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଲେ। ପବ୍ଲିକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁକା ବି ଆଜି 200 ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଉ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସୁରୁଖୁରୁ ହେଲା। ସର୍ବଶେଷରେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନର ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ କରିକି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ପରିସମାପ୍ତ। ମୋତେ ଯଦି, ମୁଁ ତ ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ କହିଲି, ମୋତେ ଯଦି କଲାବାଲା ଆଉ ନେଲାବାଲା ଦେଲାବାଲା ମିଳିବ, ମୁଁ କରିପାରିବି, ସବୁ କରିପାରିବି। କାରଣ ଆମେ କୌଣସି ଜାଗାରୁ ସହଯୋଗ ପାଉନୁ, ଆଉ ଏମିତି ପର୍ସନାଲି ସୋର୍ସ ମିଳିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। କାରଣ ଗୋଟେ ଲୋକ ଜଣଙ୍କୁ ଭରସା କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ, କାହିଁକିନା ଟ୍ରଷ୍ଟ ଥ୍ରୁରେ ବହୁତ ଲୋକ ପଇସା ହେରଫେର କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କେହି ବି ଦେବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୋର ସୌଭାଗ୍ୟ କି ଯେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଯେହେତୁ ମୋତେ 20-25 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଜାଣିଥିଲେ, ସେ ଚାହିଁଲେ ହଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣଙ୍କ ଥ୍ରୁରେ କାମଟା ହେବ। ମୁଁ କେବଳ ଆରେଞ୍ଜ କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି ଅନ୍ୟମାନେ ସପୋର୍ଟ ଦିଅନ୍ତି। ଯଦି ଆଗକୁ ମୋତେ କେହି ସହଯୋଗ କରିବେ, ମୁଁ ବହୁତ କାମ କରିପାରିବି। ଯେମିତିକି କ୍ୟାନ୍ସର ସେଣ୍ଟରରେ ନେଇକି ମୁଁ ଭାବୁଛି ବୋଧେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍କୁ ଥରେ କ୍ୟାନ୍ସର ସେଣ୍ଟର ନେଲେ ସିଏ ବି ଥରେ ଚାହିଁବେ ଦେବା ପାଇଁକା। ମୋର ବେଶୀ ଦୁର୍ବଳତା ହେଉଛି କ୍ୟାନ୍ସର ସେଣ୍ଟର, ଆଉ ଅଟିଜିମ୍ ପିଲା, ଆଉ ଆମର ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ପିଲା। ଏଇ 3 ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ କାମ କରୁଛି, ଆଉ ମୋତେ ବେଶୀ କିଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେଉଁ ପଣା ବଣ୍ଟନଟା ସେଟା ହେଉଛି ସବୁବେଳେ, ବର୍ଷକୁ 2 ଥର 3 ଥର ଖରା ହେଲେ ଆମେ ଦେଉ। ତେଣୁକରି ମୋତେ ଯଦି ଦେଲାବାଲା ଆଉ ନେଲାବାଲା ମୋ ପାଖରେ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି, ଦେଲାବାଲା ଯଦି ସହଯୋଗ କରିବେ, ମୁଁ ବହୁତ କିଛି କରିପାରିବି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ନାୟକ। ମୋର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପାଖରେ ଏତିକି ନିବେଦନ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ 2 ମାସ 3 ମାସ ହବ ଅନଲାଇନରେ ଯେଉଁମାନେ ଭତ୍ତା ପାଉଥିଲେ ସେମାନେ ପାଉନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି। କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, କେମିତି ଆମର ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଭତ୍ତା ପାଇବେ। କାହାକୁ ନିବେଦନ କରିବେ? ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବି। ମୁଁ ସେଦିନ ପିଲାଙ୍କୁ ବି ନେଇକି ଯାଇଥିଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାସଭବନକୁ, କିନ୍ତୁ କରୁଛି ଯଦି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏଥିରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରିବେ, ଆମେ ଖୁସି ହବୁ। ଆଉ